Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga pagali namin siya kanu agam Islam na niyabong bamanam susumpa to hadisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antu anambitiyatanu. So niya hadis na kaukit kani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya bidon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulamu inni uallimuka kalimat ihfadillaha yahfadka. Kunan adita no pangasumpatan suntu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nang balinganan tanu sa magagan bukwayan tanu sa faida apia isa dua buah faida sunan akinadawn Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ihfadillaha yahfadka. Yani nintungan ng mga pagali namin siya kanu agam Islam na tigo mga pakakawaid na aran na mahzuplo. Ya bantu ba na mahzuplo upama katakdiran tanu, pambuatan tanu, imaananin kalubag kasabutan sa mapia imaananin amin kamakambuat imahzupan tulo upama katakdir. Na ya upama kapambuatan katakdiran tanu na ya katakdir lo na ihfad dinallahi yahfadkallahu. Pareha ka su agaman Allah subhanahu wa ta'ala, kaparehaan kanu Allah subhanahu wa ta'ala. Mapaya ka ba na mga pagali na misya kanu agam Islam. Nagkagina kami ito na kwayanta no sa faida, ngimbe faida nun to ba kinadaw no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yay kesa faida nin mga pagali na misya kanu agama. Anna man adaa dinallahi fa inna Allah yadi'uhu wa la yahfaduhu. Saban-sabanal na saan sa taw adum yang diyang kanu agama no Allah subhanahu wa ta'ala saban-saban so Allah subhanahu wa ta'ala diyang ngembain tuba tao atau kadining bain tuba pareha kaya ginaya mafhumul mukhalafa ya kasabot siya sa kanubala amaananin atau ka opposite understanding niya amaanano ihfadillah yahfadka na tao ayanin mana na dining parehalan kuana agamano Allah subhanahu wa ta'ala di parehaan Allah subhanahu wa ta'ala mawatan sa kaning kanu parehaan Allah subhanahu wa ta'ala nami mananin mga pagali namin siya kanu agam Islam salta na yapid doon Allah subhanahu wa ta'ala wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Di no baga na ginawa na to kadino bagingaw sila nanto ayani mananalinipatan yan so Allah subhanahu wa ta'ala ya mananalinipatan yan so Allah subhanahu wa ta'ala nadaan yang parihasu agamano Allah subhanahu wa ta'ala nasabab ba na pinalipatanan mambul no Allah subhanahu wa ta'ala kanilang so mga ginawa niyan suba so mga tao anto ayanin mana na fasik na mana nasupak kan Allah subhanahu wa ta'ala kaya kami to na aran tutulan dayan in mana na di kapariha kanu agaman Allah subhanahu wa ta'ala. Aran isa asalafus salih na kaya sa kanisa matua aba mangani yani galbak na kabamangani matua rin kadinya ba matua na yani pidaw kanuntuba amatua ayani panggalbakan na bamangani yani nadaw na saban-saban ang sunan amatua na dinyang inso Allah subhanahu wa ta'ala kanu timpo amang udapan sa kanin yanin mana na nadani parihasu agaman Allah subhanahu wa ta'ala na kagina kadiniyang insu agaman Allah subhanahu wa ta'ala sa kanguranin na saguna na nadinyang guna pagkatua na dinyang mamu sa kanino Allah subhanahu wa ta'ala mana na dinyang mamu sa uyag-uyagin saksya sa kano kinagkatuanin nanto mga pagali namin siya kano agam Islam itudulan kanu isa salafus salih yanin mana nagkakwalo kasabot lo na pariha kaso agaman Allah subhanahu wa ta'ala kaparihaan kanu Allah di sumal atau kadadak kablisin mga pagali amin katitu-titu ka mitinituang ka nakikhlas ka sa yanin mana na kinaparihaan ka kanu agaman Allah na siya kanu moma ayanin mo na moma atimpo ayanin mana na sakar manami pagkanisita na parihaan kanu Allah subhanahu wa ta'ala yanin upamana metu ba sa tutulan nanto na ya ikadua kataganin yanin ya kadua faidanin mga pagali namin siya kanu agam man hafizallah hadahu wa dallahu ala ma fihi alkhair then itaw sana sa tawayanin mana na parihanin so Allah subhanahu wa ta'ala tutulon sa kanina Allah subhanahu wa ta'ala
Tutuon sa kanin Allah subhanahu wa ta'ala siya kanu mga mapya. Ika man mga pagali nami siya kanu agam. Amin kasaka kayanin mana na pinarihan ng kaso agaman Allah subhanahu wa ta'ala. Natutuong kanu Allah subhanahu wa ta'ala siya kanu mga mapya. Kaya kami ito na sumpatan tanong sunya maanano niya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sumpatun to hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Parihaka su Allah subhanahu wa ta'ala. Ya mana na parihaka su agaman Allah ta'ala. Kama matunan ka sa kanin atau kama balatamun ka sa kanin siya kanu kasangulan ka. At riwayat tajidhu amamaka. Wal maksud yanin maksud mga pagali namin siya kanu agama sa pa magkaskakan pinarihan kaso agaman Allah subhanahu wa ta'ala. Nasaltasal kaso tabang Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'aka bin nusra. Saltasal kaso tabang Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadwa na kariban minka. Ikadwa na masikin sal kaso Allah subhanahu wa ta'ala. Yani mana na masikin sal kaso limuno Allah subhanahu wa ta'ala. Nanto na aruma progreman ka siya kanu mustakbal. Atau kadapan mo na arnanto na men kamo masuntuba sabab sa pinarihan ng kaso agaman Allah subhanahu wa ta'ala na mabalatamun ka mapahulin ka atau kamatun kaso Allah subhanahu wa ta'ala tabangan kanu Allah subhanahu wa ta'ala. Kama mga pagali namin siya kanu agam Islam. Arnanto na manggula arnanto na kaliniano ginahawan ka kaliniano magiginawan ka amakwanan ka na arnanto na tabangan kanu Allah subhanahu wa ta'ala asal manam ka makagkapyasa ka. Ambay peramaananin fadillaha tajidhu tujahaka. Yani mana na dan tunad serta sutabang Allah subhanahu wa ta'ala ka. Yani mana na matun kasu Allah ta'ala kanu kasanguan ka. Yani mana na tabangan kanu Allah subhanahu wa ta'ala masikin sulimun Allah ta'ala ka. Oger manam na dikin manam lang naggalilinya no ginawan ka na arnanto na tidto ka pinarihan kasu agaman Allah subhanahu wa ta'ala. Na ingeno Allah ta'ala ka kaginaar nanto na tubay makabinasa ka. Aran nanto nagganyan ginawan ka na di ingeno Allah ta'ala ka kaginan tubay makabinasa ka. Kama mga pagaya namin sa kanu agam Islam nanggula tutuan kanu Yusuf alayhi salatu wassalam. Kaya niya na benar ayanin maana na madtaga paranin si amanin. Okay na sabab santo dining galilinya ni yanin mana na makatangka sa karing kani amanin dini na bunag galilinya to okay na sabab sa yanin mana nanto na galilinya ni na bunal yanin mana na menin si amanin sano gata timpo dani me si amanin na pidsa baranin suntuan ang gua kaginan to nanto bumbay makagkapiasal kanin siya kanu uliano timpo yan doon Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika linasrifa anhu su'a wal fahsya'a innahu min ibadina al mukhlasin. May tuba ikinatang kanami kani Yusuf bung kanu mga malcik innahu min ibadina al mukhlasin kasaban saban si Yusuf napad sa kaning kanu uli po nami ayanin maana na suti atau keikhlas. Nakagina kami ito ng tuwa mga pagali namin siya kanu agam Islam digkalin yan Yusuf alayhi salatu wassalam yanin mana na makatangka sa kaning amanin atau kamapitas sa kaning amanin. Okay na sabab sa yanin maana galilin yanin na bunal yanin maana na madagaparani si amanin nanog tagayrani madagaparani si amanin dani me si amanin na sabab sa tubay makagkapya sa ulian na timpo na bento basayanin maana na tabang Allah subhanahu wa ta'ala sa kaninya ni mana na mabalatamunin so Allah subhanahu wa ta'ala di kinaman yan mana na mabalatamun ka matun ka so Allah ta'ala ka nasanguan ka sayanin upamana masikin sal ka so Allah ta'ala tabang kan Allah ta'ala ingay sal ka so garinyan ka arnanto na dini ingay kagina nanto na makagat sal ka atau ka makabinasal ka arnanto na aram pasangulan sal ka au ka ba atau ka tubay kasanguan ka ayanin mana nang tubay makagkapyasa ka na nakagina kami ito mga pagali namin siya kanu agam Islam sakita no na daharang pagsangulan tano yari tabiya nakapatay na parehan tano so agaman Allah subhanahu wa ta'ala katajidhu tujahaka saan sa tao parehaan so agaman Allah subhanahu wa ta'ala matunin siya sa kanu kasang matunin kaso Allah matunin siya sa kasangulan so Allah subhanahu wa ta'ala yani mana matunin kaso Allah ta'ala siya sa kanu kasanguan ka na siya sa kanu mga mustakbal siya sa kanu mga ngula anto ang mga mapasang adapan mo na adnan to na
gaddakan Allah subhanahu serta sutabang Allah subhanahu wa ta'ala serka atau keingin serka su yanin makna nana bangenin ka makagapya serka atau kapakalmuangkan Allah subhanahu wa ta'ala ya basa kita nunya upama kaparihan tanu su agaman Allah subhanahu wa ta'ala dar pejangulan tanu yari tabi anak kapatay na sanan sa kapatay sanan sa tao ayanin matay yanin makna na mater sa kanin na upama kapinarihanin su agaman Allah subhanahu wa ta'ala na tajiduhu tugyahaka na mapaulinin matunin su Allah subhanahu wa ta'ala mana na su tabang Allah subhanahu wa ta'ala siya sa kanu kapatay atau siya sa kanu ulianu kapatay bina kami tunayapi doon Allah subhanahu wa ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun yani mana mga pagali nami siya kanu agam Islam saban-saban silalan tu ayani lan piddalu yani lan piddalu na rabbuna Allah yani lan daw na rabbuna Allah summa istaqamu ya muli namidinin tuan tadaban amidinin tuan silan na turun-turun sa kanyang mga malaika Allah takhafu saya daw untuk mga malaika sa kapadurun-turun yan na dakanu kagilak dakanu panggeragera dakanu kalido ndupya-pianin urun sa mga ginawa no sabab kanu surga ay nitatangan Allah subhanahu wa ta'ala sa kanu yabi kapaduna mga malaika tanya natin mga mufassir na turun-turun ay mana na di kena makaisabu aran nanto nakatuno Allah subhanahu patuno Allah subhanahu wa ta'ala sa mga malaikat siya sa kanu kutika yan mana na napabaya sa manusia siya sa kanu pakuburan in utama ng sagay amuli kaginan to bay buparihaan to bay sinukuno Allah ta'ala to pariha kanu manusia na masukad daw na Allah subhanahu wa ta'ala siya kanu padayata lahu muakkibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah suratul ra'd adun kanu mga manusia ipandiaga mga malaika bung kanu kasangulan gubung kanu taliguranin bung kanu kasangulanin gubung kanu taliguranin yahfadunahu pempariharani lan suntu manusia na pariharanu mga malaikat min amrillah sabab sayanin mana na pun into kasuwang kanilan Allah subhanahu kasuwang Allah subhanahu wa ta'ala kanin yani mana ia pagsuguno Allah ta'ala sa kanun tuba kutikan sa mga malaikat na amin kami dinidtuang ka kanu Allah midinidtuang ka atau ka pinarihan ka sa Allah pinarihan ka sa agamano Allah subhanahu wa ta'ala na dapat sangulan tano yadi tabi akapatay na mabalat tamu tano mapaluli tano atau kamatun tanu su Allah subhanahu wa ta'ala kanu kasangulan tanu yai mana su tabangin atau kasulimun Allah subhanahu wa ta'ala kagina kami to mga pagali nami siya kanu agam Islam patan tanubo wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.